डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस की शरीयत पर मुबनी है, जिनकी तालीमात को सीखने के लिए हमारे मुआशरे के उलमाए कराम अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल मुख्तलिफ मदारिस और खानकाहों में गुजारते हैं ताकि वो सही मायनों में दीन इस्लाम सीख कर अपने मुआशरे की इस्लाह और दीन इस्लाम की तबलीग कर सकें। लेकिन अफसोस कि आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये बन चुका है कि दीन इस्लाम के इन हकीकी उलमाए कराम को छोड़कर ऐसे ऐसे बेदीनों के पीछे लग चुके हैं जो इन्हें दीन इस्लाम की आड़ में गुमराही के दलदल में धकेल रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जो बज़ाहिर तो दीन इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन लोगों की कम इल्मी इन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देती कि ये लोग इन्हें गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सोलेस्टिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरा नाम है गुलाम मुर्तजा और आप देख रहे हैं सोलेस्टिक वर्ल्ड। नाजरीन ग्रामी, ये है साहिल अदीम जो बज़ाहिर तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन ये शख्स अपनी ज्यादातर तकरीरों में दीन इस्लाम की आड़ देते हुए मसाजिद और मदारिस के उलमाए कराम पर तनकीद बांधता है और तरह तरह के झूठे वाक़यात बयान करके दीन इस्लाम की गलत तशरीह करता है और हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में मसाजिद और मदारिस का गलत तस्वुर डालता है कि वो तुम्हें सही दीन नहीं पढ़ा रहे बल्कि मैं तुम्हें सही दीन पढ़ा रहा हूँ। सुन ले, मैं डॉक्टर की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आपको, गौर से सुने। अफाका होगा, आपके मस्जिद में आने वालों को भी अफाका हो जाएगा, गौर से सुन लें और सुन लेना। मेरी मस्जिद में आने वालों को इफाका है, आप अपनी जो रॉन्ग पॉइंट है ना उसको आप दुरुस्त कर लें, बस बात। और पहला मुकदमा पूरा ही नहीं होता, बीच में छलांग मार देते हैं। ये रुकी आपको कहीं से लगता है कि यहाँ पे मेरी और आपकी बहस है? अब उधर बात करेंगे, मेरी आपकी बहस नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती होगी तो फिर मेरा हक बनता है, मैं उस कोई हक नहीं बनता आपका कि मेरी गलतियां दुरुस्त सर यहाँ पे बैठे। मसला ये है कि हमारे हदीस के मुताबिक ही हदीस ये है कि औरतें और ज्यादातर उलमा कराम दजाल के ऊपर बैत हो चुके होंगे। हदीस ये है कि दजाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा कराम होंगे। ये मुस्तनद हदीस है कि दजाल के ऊपर मेरी उम्मत की औरतें और उलमा कराम कसीर तादाद में बैत करेंगे, कसरत होगी। नाजरीन ग्रामी, इस वीडियो में इस बदबख्त ने सिर्फ उलमाए कराम पर तनकीद और इल्जाम लगाने की गर्ज से झूठी बात को हदीस की आड़ बयान किया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको मुस्तनद हदीस कहा कि लोगों का यकीन और भी पुख्ता हो जाए कि उलमा तो माज़अल्लाह दज्जाल के पैरोकार होंगे, जबकि इस तरह की अहादीस बुखारी मुस्लिम तो क्या किसी भी हदीस की किताब में नहीं मिलती। जिन लोगों को अभी भी इस शख्स की असलियत समझ नहीं आई तो वो लोग इस शख्स की ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं और खुद फैसला करें कि आपने ऐसे लोगों के पीछे लगकर खोता खाना है या इनसे जान छुड़ाकर अपनी दुनिया और आखिरत बचानी है। कि गधा असल में हराम नहीं है इस्लाम में, गधा तो कहीं पे भी हराम नहीं है, गधा तो कहीं पे भी हराम नहीं है, गधा तो कहीं पे भी हराम नहीं है। और तू जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उसको तू समझ हराम है। कुछ लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशन होगी कि गधा तो हराम है ही नहीं इस्लाम में। इस बात के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है, एतराज करता कि गधा हराम है कि हलाल है। नहीं, गधा हलाल है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 16 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, आखिरी जमाने में ऐसे दज्जाल फरेबकार कज़ाब होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लाएंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे अबा ने, तो तुम उनसे दूर रहना कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और तुम्हें फितने में ना डाल दें। इन फरेबकारों और कज़ाबों में एक नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी है जो साहिल अदीम की ही तरह नौजवानों में दीन इस्लाम की कम इल्मी का फायदा उठाते हुए इनके दिलों में उलमाए कराम और मदारिस के लिए नफरतें फैला रहा है, और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इस खबीस ने माज़अल्लाह ऐसी ऐसी जातों की शान में गुस्ताखियां भी की हैं जिनका हम जिक्र तो क्या कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आप सभी और बिलखसूस इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर्स से गुजारिश है कि अब जो मैं आपको क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं इनको गौर से देखें और खुद फैसला करें कि आपने ऐसे शख्स की हमायत करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करनी है जो असलन इस्लाम का गुस्ताख है, या फिर इस शख्स से जान छुड़ाकर अपनी दुनिया और आखिरत बचानी है। क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह, ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ।
تو یہ مکمل جملہ ہوگا. اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ, تو یہ مکمل جملہ ہوگا. اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں گا, وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے, اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر, سیابی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے سیابی تھی, جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے. جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول. اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین, اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا, وہ زبانی پڑھتے تھے. موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں, کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال, اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب. آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے. معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا, معاویہ کا پیٹ پوری زندگی. جی ہاں, آپ نے ٹھیک سنا. یہ شخص اللہ کا گستاخ, اللہ کی کتاب قرآن مجید کا گستاخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یعنی تابعین کا گستاخ, اور اولیاء اللہ کا گستاخ. ایسا شخص جو ان پاک ذاتوں کا گستاخ ہو وہ کبھی بھی دین اسلام کا خادم اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو دین اسلام کی اصل سے دور کر کے اسلام کی آڑ لیتے ہوئے اپنے نام کے ڈنکے بجانا ہے. یقیناً اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے جو اسلام کی آڑ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے اور دین اسلام کی غلط تشریحات کرے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک فتنہ اور بھی ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا میں دن بہ دن کافی تیزی سے پھیل رہا ہے, یونس گوہر شاہی. آپ سبھی اس فتنے اور خنزیر سے بھی بدترین شخص کا ایک ویڈیو جملہ سنیں. جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں, اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک. یہ خنزیر کی اولاد کون ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے, اس پر ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ سبھی کو تفصیل سے اس فتنے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے. تو ہمارے چینل سولسٹک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دور حاضر کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کے حقیقی وارثوں کا قرب نصیب فرمائے.